बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ एक ऐसे आशिक रसूल की दरूद स्टोरी शेयर करने लगा हूँ। एक ऐसे आशिक दरूद की स्टोरी शेयर करने लगा हूँ कि जिनकी ये सच्ची और पक्की नीयत है कि वो अपनी ज़िंदगी में 10 करोड़ मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। और पता है आपको, 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक तो कंप्लीट कर भी चुके हैं और दूसरे 1 करोड़ दरूद पाक का सफ़र जारी है और 20 लाख मरतबा उसमें से भी दरूद पाक पढ़ा गया है। इस सफ़र में इनको बरक़ात क्या मिली, मुशाहिदात क्या हुए, करम नवाजियाँ क्या हुई, मुश्किलात कैसे हल हुई और क्या क्या बरक़ात मिली, सुनेंगे तो सुनकर आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। तवज्जो के साथ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो दरूद पाक की मोहब्बत और दरूद पाक की कसरत में खूब इजाफा होगा। ये एक हमारे भाई हैं मोहम्मद कासिम अतारी, इन्होंने अपनी दरूद पाक की स्टोरी शेयर की। अगर आप भी दरूद पाक कसरत से पढ़ते हैं और दरूद पाक की आपको बरक़ात मिली, मुशाहिदात कुछ नज़र आए, ये कुछ ऐसी चीज़ें दरूद पाक से मुतलिक आपके इल्म में आई कि आप चाहते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम के उम्मतियों तक दरूद पाक के बेनिफिट्स और फ़ज़ाइल व बरक़ात और मुशाहिदात पहुँचाए जाएँ और आपकी जो रूहानी ख्वाब हैं, जो आपकी बहारें हैं, उन तक पहुंचाई जाएं ताकि उनका भी दरूद पाक की कसरत करने का ज़हन बने। तो मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी स्टोरी पर भी वीडियो बनाई जाएगी। ये कहते हैं कि दरूद पाक की कसरत करने का पहले मेरा इतना जज्बा नहीं था। मैं दरूद पाक पढ़ता तो था लेकिन कसरत के साथ नहीं पढ़ता था, कभी पढ़ लिया कभी ना पढ़ा। फिर कहते हैं कि एक मरतबा मैंने ये वीडियो देखी कि जिसमें बताया गया था कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी ज़िंदगी में 1 करोड़ मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा था और इसको पढ़ने की बरकत से उनको हकीमुल उम्मत बनने का शर्फ हासिल हुआ था। तो कहते हैं कि ये वीडियो देखकर मुझे बड़ा जज्बा मिला और मैंने सच्ची पक्की नियत कर ली कि मैं 1 करोड़ मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक वीडियो है कि कमोबेश 4 लाख व्यूज़ है उस वीडियो पर और बहुत ज़्यादा देखी जा रही है और बहुत ज़्यादा देखी गई है। ये वो मुबारक वीडियो है कि जिसको देखने के बाद बेशुमार आशिकान रसूल ने नियत की है कि अपनी ज़िंदगी में 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे। आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दूंगा, एंड स्क्रीन भी लगाऊंगा। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आप इसके कमेंट्स रीड कीजिएगा कि कितने आशिकान रसूल हैं जिन्होंने ये नियत की कि वो ज़िंदगी में 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद दरूद पाक की कसरत करने में किस तरह इजाफा हुआ, मेरा ये मशवरा है कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो ये भाई भी कहते हैं कि वीडियो देखी और 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक पढ़ने का जज्बा मिला और फिर कहते हैं कि 3 साल में ही मैंने 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक कंप्लीट कर लिया। सुभान अल्लाह। देखें, ये 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक पढ़ना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ मुसम्मम इरादा करें, सच्ची पक्की नियत करें कि और अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह मुझे ये शर्फ अता फरमा कि मैं इस काबिल बन जाऊं, इस लायक बन जाऊं और मुझे ये खुशबख्ती और खुशनसीबी मेरे हिस्से में आ जाए कि अपनी ज़िंदगी में 1 करोड़ मरतबा तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक पढ़ने में कामयाब हो जाऊं। रोज़ाना दरूद पाक पढ़ें, तवज्जो के साथ पढ़ें, गिन कर दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक पढ़ने के लिए काउंटर तस्वीर खरीदें, जितना दरूद पाक पढ़ें उसे लिख लें। रोज़ाना दरूद पाक पढ़ने के लिए एक तादाद मुकर्रर कर लें, जितना पढ़ें उसे लिखें। हफ्ते बाद, महीने बाद टोटल करते रहें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितनी तादाद में आप दरूद पाक पढ़ चुके हैं और कितना दरूद पाक आपका पढ़ना रहता है। अगर आप 10,000 मरतबा भी रोज़ाना दरूद पाक पढ़ें ना, तो यकीन मानिए 3 साल से पहले आपका 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक कंप्लीट हो जाएगा। अगर 5,000 रोज़ाना पढ़ेंगे तो कमोबेश 5 से 6 सालों में आपका 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक पढ़ा जाएगा। और अगर 20,000 मरतबा रोज़ाना दरूद पाक पढ़ेंगे तो 1.5 साल के अरसे में आपका 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक पढ़ा जाएगा। तो ये कहते हैं कि मैंने 3 साल में 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक मुकम्मल कर लिया। फिर कहते हैं कि दरूद पाक पढ़ने की मुझे बरकतें क्या मिली, मेरी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजिंग्स आई। ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ये आई कि पहले मेरे शबो रोज़ गुनाहों में गुजरते थे, अल्लाह की नाफरमानियों में गुजरते थे, लबों पर गाने होते थे और गाने सुनता था, गाता था। जब से 1 करोड़ दरूद पाक की नियत की तब से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गानों से बचा हुआ हूँ।
گانے نہیں سنتا، گانے سننے سے سچی پکی توبہ نصیب ہوئی، اور اب تو صرف نعت شریف ہی سنتا ہوں، حمد سنتا ہوں، منقبت سنتا ہوں، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق ملی، نیکیوں کا جذبہ ملا، اور باطنی بیماریوں سے شفا نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں درود پاک کا وظیفہ یہ ہے ہی اتنا بابرکت وظیفہ کہ جب بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے نا تو گناہوں سے اسے نفرت نصیب ہوتی ہے، گناہوں سے نجات نصیب ہوتی ہے، اور بندہ نیک اور نمازی بن جاتا ہے۔ اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی منور ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے آسمان پر صاف واضح الفاظ میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دکھائی دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک اور مشاہدہ جو میرے ساتھ ہوا، کہتے ہیں کہ پہلے میرا کوئی مرشد کامل نہیں تھا، پیر کامل نہ تھا، اور مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید ہونے کا شرف حاصل ہوا، حالانکہ مجھے پہلے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اور نہ دعوت اسلامی کے بارے میں، مگر جب سے درود پاک پڑھنے لگا کچھ سال بعد ہی اچانک یہ شرف مل گیا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید ہو گیا اور حضور غوث پاک کے سلسلے میں شامل ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، میرا 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ دوسرا 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا سفر جاری ہے، اس میں بھی میں نے 20 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھ لیا ہے، اور میرا یہ مصمم ارادہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 10 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں انسان چاہے نا کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی زبان پر گالیاں، بے فضول کی باتیں، اور سمجھیں کہ اللہ کی نافرمانی کی باتیں، کفریہ کلمات اور فحش باتیں، اور سارا دن فضول جو ہے وہ ان کی زبان چلتی رہتی ہے، اور ان کا نام اعمال گناہوں سے وزنی ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک خوش نصیب وہ ہے کہ جس نے یہ سچی اور پکی نیت کی ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھوں گا، اس کا ہر لمحہ ہر وقت درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف ہوتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے نام اعمال میں الفاظ کم ہوتے ہیں لیکن درود پاک بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ گناہوں سے بھی بچے رہتے ہیں، اور ہر وقت ان کی زبان پر اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ اس شخص کے لیے کتنے شرف کی بات ہے کہ جسے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق ملی، کہ جہاں وہ رہتا ہے لاکھوں لاکھ آبادی ہوگی، کتنے لاکھوں لاکھ لوگ بستے ہوں گے، لیکن اتنی بڑی آبادی میں اس شخص کو یہ شرف حاصل ہوگا اس شخص کو، اتنی لاکھوں لاکھ آبادی میں اس شخص کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ اگر وہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہی وہ خوش نصیب ہوگا کہ اتنے لاکھوں لاکھ لوگوں میں جس نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ شرف اور خوش بختی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کثرت سے ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔